జిల్లా నేలకొండపల్లి భక్త రామదాసు ధ్యాన మందిరంలో కార్తీక మాసం పాడ్యమి సందర్భంగా దీపోత్సవ కార్యక్రమం. మహిళా భక్తులు లలిత సహస్రనామాలు, విష్ణు సహస్రనామం, రామదాసు కీర్తనలు, మంగళహారతులు పాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో పూజారి సావిత్రి రమేష్ మరియు మహిళా భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दशा गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दशा गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दशा इत्येतन्नाम सहस्रं कथितं ते घटोद्भव रहस्यानां रहस्यं च ललिता प्रीतिदायकं सर्वापमृत्युशमनं कालमृत्युनिवारणं सर्वज्वरार्तिशमनं दीर्घायुष्यप्रदायकम् अनेन सदृशं स्तोत्रं न भूतं न भविष्यति सर्वलोकप्रशमनं सर्वसम्पत्प्रवर्धनं पुत्रप्रथमपुत्राणां पुरुषार्थप्रदायकम् इदं जितेशास्त्रे देव्याः पुत्रं प्रीतिदायकं जपे नित्यं प्रयत्नेन ललितोपास्ति तत्परः प्रातस्नात्वा विधानेन सन्ध्याकर्म समाप्य च नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नारायणाय नमः शिवाय मन्दारिणी ओम राजाधिराजाय प्रसन्न साहिने नमो वैष्णवाय समेता मार्गवकानाय विष्णु रामेश्वर वैष्णव ददातु वीराय वैष्णवाय महाराजाय नमः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात् जनकपुत्री च विद्महे रामपत्नी च धीमहि तन्नो सीता महालक्ष्मी प्रचोदयात् आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुम प्रचोदयात् श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुम समेत रामचंद्र स्वामिनः सर्वोपचार शक्तोपचार भक्तोपचार राजोपचार पूजां समर्पयामि नमः अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेवं शरणं मम तस्मात् कारणभावेन रक्ष रक्ष रामचंद्रः जय श्री राम पवन सुत हनुमान की जय बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय सीता माई की जय पवन सुत हनुमान की जय रामदास जय गोविंदा श्री राम श्री शांति जंगी चक्री चंद्री श्रीमान नारायण विश्व वासुदेवो विरक्षतु।